मनकर प्रिय जीशुकृष्ण नाम आपण समस्त नमस्कार दिए మరి అందరూ చక్కగా పాడే దేవునికి ఆరాధించున్నారు. మరి యేసుక్రీస్తు పేరట మీ అందరికీ శుభవందనాలు చెల్లించుకుంటున్నానండి. మరి సందేహ వాక్యం దయచేసి మీ అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. మాట్లాడకుండా ఫోన్ విడిచిపెట్టి ఎక్కడ పోవద్దండి. అప్పుడు మన ఫోन मेरे की पूरी जान तो नहीं फोन दौर की कौन सी काम करो तो नहीं डिस्टर्ब करो तो नहीं ये तो मेरे प्रभु के पास सुने समय आप निशब्द ଆଉ ଫୋନ୍ से भी डिस्टर्ब न କରନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ଆଜି ଦିନ ଆମ ଘରେ ଦିଏ ମୋ ଆମ ଘର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ଅଛି, ସୁସମାଚାର ଆଉ ଗ୍ରହ ଉପାସନା ଅଛି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦୟାକରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30-6ଟା सुधा समय आपने आसिकी प्रभुंर उपासना जोग दिंतु प्रभुंर आशीर्वाद पाऊँ। धन्यवाद। इस समय आम निश्चित रहा फोन मिट कर रखा आउ गीत गाइबा समय आम मु जाने सकाल समय उठा कष्ट तथापि प्रभुंर अनुग्रह प्रभुंर दयारु आम प्रभुंर निकटरे मध्यम आम बास करके प्रभुंर प्रशंसा कर आम केत धन्य। ये जगत में 8 कोटी लोक मान प्रभु अनेक लोक मान ये धन्य देना आम को प्रेम कर गीत गाइबा समय आम उत्साह भाव आनंद भाव आम गीत गाइबा प्रभुंर प्रशंसा करा। मो जाने निजे आम उठुचु टे कष्ट तथापि आम उठा समय आम उत्साह भाव और आनंद भाव आम प्रभुंर गीत गान प्रशंसा कर यहाँ हूँ प्रभुंर इच्छा। धन्यवाद। आज गीत गाई बाबद मो नाम धन्यवाद दूसरी। आज दिन किए गाई ना से खाली गाइले ना दे दूसरी से प्रसिद्ध हूँ आपने बुद्धि आका मोदी से प्रसिद्ध हे खाली मानस भाई प्रसिद्ध हे तीर्णतमा प्रस्तुत हे से खाली से प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद। इस समय प्रभुंर दास आमर भाई गोपालपुर पालिकुदा से प्रभुंर बाकी आम को भावाई प्रस्तुत आम समस्ते नीरव रहा और ये समय दि जाए देव दास मन सहोदर रमेश उన్నారు देव वाक्यम अंదించడానికి गोपालपुर बालिकुदा अपन देव वाक्यम अंదిస్తారు మన నిశ్శబ్దం समय नहीं ఈ సమయంలో ఇవ్వబడుతుంది। ओके धर्मेश भाई माँकर आउ पारे 5 जन हो गले तो मिसई पारे टे मिसई दियो माँ को टे मिसई दियो से संपट अच्छा। ओके आसतु प्रार्थना करवा రండి ప్రార్థన చేసుకుందాం। ప్రార్థన तो మరి ముందుకు సాగిపోదాం। ప్రార్థన करवा तापरे आमे वाक्य मत प्रार्थना करके आगू बढ़िया। धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद दौछु ये आमनकर पिता परमेश्वर धन्यवाद दौछु आमन को अत्यंत प्रेम करी ये प्रांत काल पिता परमेश्वर तमें आमन को ये सुंदर सुजोग देइछ धन्यवाद दौछु। हाँ पिता परमेश्वर तुमर ये उपासना द्वारा आम केते आत्मा को आम ज्ञान दौछु पिता आम ये उपासना द्वारा आम केते आमर ये मंगल आम पाऊछु पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर उपासना द्वारा तुमरी सहित रहिया को जो सुंदर सुजोग मिलूँ से आम धन्यवाद दौछु। धन्यवाद दौछु पिता परमेश्वर आमन को अत्यंत प्रेम करी ये सुंदर सुजोग तुमरी सहभागिता तुम उपासना आमको जोग निमत्ते आम देइछ धन्यवाद दौछु। धन्यवाद दौछु पिता परमेश्वर जिते जन फोन कॉन्फ्रेंस कॉल अच्छा समस्त को तुमरी हस्त को समर्पित करुँ। तुम वाक्य द्वारा आम सहित कथा हो पिता जहाँ आमको आत्माहार रखिछ पिता परमेश्वर ता तुमरी से वाक्य द्वारा आम सहित कथा हो जमी से वाक्य शुणी आम को जीवन को बदल पारू आम जीवन को तुमरी इच्छा प्रकार आम हे पिता परमेश्वर बदल पारू पिता परमेश्वर तुम इच्छा अनुसार आम चली पारू साहाय्य कर। हाँ तंड्री नायना कंदना नी वाक्य प्रकार మేము జీవించినట్లు నాయనా నీ వాక్యము మా తండ్రి నా తండ్రి మా జీవితంలో తండ్రి మార్చును కనుక నీ వాక్యంతో మాతో మాట్లాడమని తండ్రి మేము ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి। ఇదిగో ఈ ఫోన్ కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో నాయన ప్రతి ఒక్కరిని బిడ్డలందరినూ మమ్మల్ని తండ్రి నీ స్వాధీనం ఉంచమని తండ్రి ప్రార్థిస్తున్నాం। ఏ పితా परमेश्वर आमको देइथिबा ए सुंदर सुजोग पे आउ थे तुमको धन्यवाद दे प्रशंसा गौरव तुमको दे ए छोट विज्ञा प्रभु जीशु नाम मागिली पिता।
వెళుతున్నా ఫోన్ చేయవా? ఓకే మరి 5గురు అయిపోయారు ధర్మరాజు వచ్చి చేస్తారా? ఓకే ఇక్కడ సోపట్లో ఉన్నాం. ఓకే ఓకే ఎవరిదో లైన్ ఒకటి కట్ అయిపోయింది, ఒక్క నిమిషం ఒక లైన్ కట్ అయిపోయింది. ఓకే ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ? అందరు లైన్లో ఉన్నారు కదా? ఓకే ମୋ వాయిస్ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି క్లియర్లీ? అందరికి వినిపిస్తుందా నా వాయిస్? ఓకే ఓకే సరే మంచిది. దేవునికి మహిమ కలుగాక. మరి మనకి సమయం ఇచ్చిన దేవాది దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తులు స్తోత్రం చేస్తూ ఫోన్ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ఉన్న ప్రతి ఒక్క సహోదరులకు సహోదరుమానులకు ప్రభు యేసు మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆମେ ଶିଖି ଆସୁଛୁ, ଯାକୁ ଉପବାସ କେମିତି କରାଯାଏ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି କରାଯାଏ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାର లాభ కోణ, ఉపవాస ప్రార్థన అంటే ఏంటిది, ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా మనకి వచ్చే ఏంటి లాభం, లేకపోతే ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అనేది అనేక విషయాలు మనం తెలుసుకున్నాం। ఈ ఉపవాସ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ଲୋକ ରଖନ୍ତି କେମିତି, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ମୁଁ ଯଦି ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଆଉ ସେଇଟା उपवास प्रार्थना बोली भावती कि ईश्वर को सेटा पसंद बोली भावती। खाइबा बंद करदे, गोटे दिन बंद करदे खाइबा आउ सेटा उपवास बोली भावती। किंतु एतिक आम जानियार अच्छे जो उपवास आम रखुचु एटा ईश्वरंकर इच्छा अनुसार ईश्वर ताकू कौन पसंद करुचंती आउ से केमिति उपवास प्रार्थना चाहते किंबा केमिति से उपवास आमठू चाहूचंती, ఎలాంటి ఉపవాసము ఆయనకి అవసరము, లేకపోతే ఆయన కోరేది ఎటువంటి ఉపవాసము, ఎలాంటి ఉపవాసం ఉందాం। ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ କରେ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହେଁ ସେମିତି ମୋ ସନ୍ତାନମାନେ ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେସାୟ ତାର 58ର ଅଂଶ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ କେତେଟା ପଦ କି ଉପବାସ केमिति तांकर पसंद। 58ର तार 3 रु नहीं कि आम केतरा पद पढ़ीलु कि से केमिति जो उपवास से पसंद करती। आम जदि देखु मत्ती तार 6 पद माने 6 पर्वर आउ 17-18 पदरे प्रभु जीशु भी कहे जदि तुम उपवास रख ताले तुम कौन कर, गोपन थिबा तुम पिता परमेश्वर पाखक जाओ, माने रूम को जाओ, तुम से कौन कर, रूम रो कबाट बंद करके तुम गोपन थिबा परमेश्वर निकट तुम प्रार्थना रख। माने उपवास भी रहस्य बोली से कहले, जमती दान विषय कहले तुम दान जो दौच रहस्य दियो, सेपरी उपवास भी कौन हो कि सेटा पर्सनाली माने रहस्य करिया कथा, काको जणेवा दरकार नहीं। से बाहर लोक छाड़ तुम निज लोक को भी जणेवा दरकार नहीं कि मु आज उपवास रही बोली। कहीं प्रभु जीशु ता हमको शिखेले कि तुम उपवास रोच लोक मन को जणिया पे नुह, तुम उपवास रोच तुम पिता पाखक पिता तुम कौन कर समय तांको सहित बिताओ।
तुम गोटे दिन रोच कि 2 दिन रोच कि 3 दिन रोच सेटा आम निज पर डिपेंड करे कि एटलिस्ट तुम दिने भी जदि रोच से दिन सारा तुम पिता परमेश्वर सहित रही तुम जो रूम रोच से रूम रही से दिन सारा ईश्वर सहित तुम कौन कर रुह प्रार्थना रुह गीत गाऊ था प्रार्थना करू था बाइबल पढ़ू था एमती करिकी से दिन को तुम बीते दियो। प्रभु जीशु कही कि कौन कले कपटी पर तुम उपवास रख नहीं। कपटी मैंने कौन करती से मैंने बाहर को जाकि 10 जन को किंबा साई भितर से समस्त को जनाती कि मु अरे से मैंने जमती आसिक पचारतु कि कहीं तुम मुँह सुकईकी अच्छ भाई कौन है सेठू से मैंने हाँ छक को जाई से मैंने प्रार्थना करती पुणी कौन चाहती से मैंने प्रशंसा चाहती जमती लोक मैंने मत प्रशंसा करंतु वाह वाह करंतु से मैंने जानी शुणिकी से छक को जाकि ठिया लोक मैंने आसी जमती पचारतु आड़ू से मैंने कहे आज मु उपवास रही हाँ आउ धड़ा लुगा पिंधिकी तांकर मीठा मीठा कथा कहे ना प्रभु जीशु माने प्रभु जीशु से विषय में कहले कि तुम कपटी मन पर तुम रुह नहीं। कपटी मैंने सेमती रखती लोकंर देखाणी बेस मैंने चाहती ईश्वरंकर प्रशंसा चाहती कि ईश्वरंकर ठारू भल चाहती कि लोक मान ठारू से मैंने कौन चाहती प्रशंसा चाहती ए कपटी मैंने से परी रुह नहीं से भाया उपवास कर नहीं। प्रभु जीशु सेठी कहले आ उपवास अर्थ किंबा उपवास केमिति रखिले केमिति कले उपवास द्वारा आम कौन कौन करिया पड़ो ताहा हमको सदा प्रभु कहते। आउ थे मुझे कहूँ उपवास केमिति करा जाए केमिति रखिले कौन करिले सेटा सदा प्रभुंकर इच्छा किंबा से संतुष्ट होती ताहा हमको जिसाय 58 रे कहते। आपणकर पुरातन माने बाइबल जदि अच्छी आपण काढ़ी रखु पुरातन नियम रे लिखाई देखु जिसाय तार 58 आम पुस्तक खोलिबा आउ से आम किसी अंश पढ़ा से केमिति उपवास से पसंद करती। तेलुगु रे भाई धर्मराज भाई पढ़े ओडिया रे माने मामा पढ़े तेलुगु रे पढ़ी दिंतु धर्मराज भाई 6-7 पढ़े सदा प्रभुंकर केमिति पसंद उपवास। ओके मानस तो नांती तेलुगु पढ़ दोची ओके मामा अच्छा ओके तेलुगु पढ़ दोची दुर्मार्ग कट्टिన కట్లను విప్పుటయు కాడిమాను మేకులు తీయటయు బాధింపబడిన వారిని విడిపించుటయు ప్రతి కాడిని వెరగొట్టుటయనే నేను ఏర్పరచుకున్న ఉపవాసము కదా। నీ ఆహారం ఆకలిగొన్న వానికి పెట్టిటయు నీ రక్త సంబంధికి ముఖము తప్పి ఉంప పొందటయు దిక్కుమాలిన బీదలోని ఇంట చేర్చుకున్నటయు వస్త్రహీనుడు నీకు కనబడినప్పుడు వానికి వస్త్రములు ఇచ్చిటయు ఇదే కదా నాకు ఇష్టమైన ఉపవాసము। అలాగున నీవు చేసిన ఎడల నీ వెలుగు ఎక్కువ చుక్కవలే ఉదయించును స్వస్థత నీకు శుభ్రముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందారా। ओके ओके धन्यवाद ओके चालू भाई चालू चालू ओके धन्यवाद ओडिया रे पढ़िबा दुष्टता रूप बंधन फिटाई दबार जुआड़ी दुष्टता रूप बंधन फिटाई देवार जुआड़ी बंधन मुक्त करिवार ओ उपद्रवग्रस्त लोक मान को मुक्त करी छाड़ी देवार पुणी प्रत्येक जुआड़ी भग्न करिवार क्षुदित लोक को तुम्भर खाद्य बंटन करिवार ओ ताड़ित दुखी लोक को अपना गृह को आनिबार तुम्हे उल्लंघन को देखिले ताहाकु वस्त्र पिंधाइबार ओ तुम्भर निज वंशीय लोक ठारू आपणा को न लुचाइबार एही प्रकार उपवास आम्भे की मनोनीत करिनाहु। धन्यवाद। एबे हमें सदा प्रभु केमिति उपवास पसंद करती किंबा केमिति चाहती आमे केमिति उपवास द्वारा कौन कौन कले से पसंद करती ता हमको स्पष्ट भाव में पढ़िलु तेलुगु रे भाई
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିବାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମେ କେତେ ଅଂଶ ପଢ଼ିଲୁ କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟତା ରୂପେ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବାର, ତାପରେ ଜୁଆଳିର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବାର। ମାନେ ଏଠି କି କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦୁଷ୍ଟତା ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଶୈତାନର ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି କି ମୋର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏଇ ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତେ कि मो निकट को से मैंने आसतु, फेरी जातु मो पाखक। किंतु ठीक सही परी शैतान बोली यही जो पृथ्वी को से जाल पकईकि ता स्वाधीन रखी। किंतु भाई भौणी माने समस्ते शुणु, यही से झालू आमे जो फांदरू आमे बाहरी आसीचु। आमे को प्रभु जीशु आम को डाकी, प्रभु जीशु को ग्रहण कलु, विश्वास कलु। से शैतान दुष्टता माने से दुष्ट शैतान फांदरू आमे कौन हो बाहर को आसी जाइचु। एबे आमे समस्ते प्रभु जीशु मंडली अच्छु, तांकर राज्य अच्छु। गोटे समय थिला आमे दुष्ट माने से शैतान फांदरे आमे थिलु, से जाल रे आमे फसिकी थिलु। किंतु प्रभु जीशु मन को अनुग्रह करिसेंती, दया देखैसेंती ईश्वर। सेतिपई सही शैतान किंबा दुष्ट फांदरू आमे बाहर को आसी पाइलु। ताले सही ईश्वर कहउचंती तम माने जेमती से दुष्टर फांदरू तमे जेमती मुक्त हेइच, से बंधन मु तुमको फिटेइची। हाँ, से जुआली तुम बंधन मुक्त मु करिची, तम माने मध्य ताहा कर, ताहले मु संतुष्ट हेबी। तुम उपवास प्रार्थना रो मु सुनिबी, मु ग्रहण करिबी। ताले आम्भे माने ताहा करूचु, लोक मानको पाखु जे कि सुसमाचार प्रचार करूचु। से बंधन को के फिटेब? ए खड्ग वाक्य स्वरूप थिबा ए खड्ग आम पाखर अच्छी वाक्य, ए वाक्य स्वरूप थिबा ए खड्ग आमे व्यवहार करिबा। ताले से जो दुष्ट कौन करुछि, अनेक लोकों को बांधी रखिछि ता बंधन रे। आमे जेतोलको सुसमाचार लोक मानको जणेबा, सुसमाचार कहिबा, ताले सही शैतान रो बांधी देवा से बंधन रु से मन को आमे फिटेई परिबा, मुक्त करि परिबा। ता आमे ता करूना। किंतु परमेश्वर कहउचंती तमे उपवास रखुच, पुण कहउच ए पिता परमेश्वर मो तो उपवास रखुची, तुम मो उपवास प्रार्थना शुणुन। मु केते समस्या अच्छी, तुम मो प्रार्थना शुणुन। मु केते क्लेशर अच्छी, केते बाधा, केते दुख मो जीवन अच्छी। अमको काम मो द्वारा हो पारुनी, मु तुमको निवेदन जनाऊँगी किंतु हो पारु नहीं। आमे कौन कहूँ, मु गोटे भल जॉब चाहूँगी किंतु हो पारु नहीं। आमे केमती प्रार्थना करूचु, आमे मु गोटे भल विवाह करिया को झील खोजुचु किंतु मिल पारु नहीं, किंबा पुओ खोजुचु मिल पारु नहीं। आमे केमिति उपवास प्रार्थना करूचु, आमर सो निज इच्छा माने आमको जेमती ठीक लागिवो, आमको जहाँ जहाँ दरकार ता मागिया पई आमे उपवास प्रार्थना रखू। सेति पई से जेसाया 58:3 पदर कौन कहउचंती, जेसाया 58:3 पदर लोक मैंने जो आसिक यह कहे पढ़ा 3 जेसाया 58:3 पढ़ा। सेमाने कहती आम्भे माने काहे के उपवास करियछु, आम्भे माने सदा प्रभु काहे के उपवास करियछु।
तुम्भे दुष्टि करुनाह तमे दृष्टि आम को अनौन आम उपवास रखुचु खाऊनु पीऊनु किछि करनु किंतु आम मनकर उपवास प्रार्थना तमे दृष्टि दौन आम्भे माने काहे कि आपण आपण प्राण को क्लेश देइयोछु आमे माने कहीं कि आम प्राण को एते कष्ट दौचु ओ तुम्भे मनोयोग करुनाह तमे मनोयोग माने तमे जम्मा भी आम मन को दृष्टि दौन पचारन आम मनकर समस्या तमे दूर करुन देख तुम्भे माने उपवास दिन आपण हाँ हाँ बस 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 गोटे मिनट एठू लोक मैंने कौन कहते सदा प्रभु को तांकर निवेदन जनाऊँच ए सदा प्रभु आम केते कष्ट करुचु खाऊनु कि ना आम उपवास रखुचु जम्मा भी तुम शुणुन सदा प्रभु लोक मैंने जो पचारती से सदा प्रभु तांको कौन उत्तर दौरान तामें शुणा हाँ पढ़तु देख तुम मैंने भल शुणु भाई भौणी मैंने उपवास प्रार्थनार अर्थ से बुझाऊँच उपवास प्रार्थना केमती रखा आम ता जनाऊँच आज पर्यंत आपण मैंने भाई आ भौणी मैंने जानी ना कि करना केवे कौटी शुणी ना एटा शुणु ये आपण को शुणा ता करिले आम मनकर जीवन बदली जीव आम ईश्वर संतान हवा ईश्वर आम प्रार्थना शुणा कहले ते से जहाँ कहते आम ता शुणा एबे शुणु से कौन कहते सदा प्रभु देख तुम्भे माने उपवास दिन आपना सुख चेष्टा करूछ हाँ गोटे गोटे देख से कहते तुम उपवास दिन माने आपना सुख चेष्टा कर शुणु भाई शुणुन ना भाई भौणी मैंने आपना सुख पे आपण प्रार्थना रखुंट सदा प्रभु कहते सदा प्रभु कहते तुम्हें तुम सुख पे उपवास प्रार्थना करुच हाँ ओ बलपूर्वक सब परिश्रम नेउछ आ बलपूर्वक पे सब परिश्रम नेउछ तुम सबू बल तुम्हें से लगे दो कौन पे किछि पाइबा पाई हाँ देख चारी देख तुम्हें माने विवाद आ कहीं कि से एठू सदा प्रभु जनाऊँच कहीं तुम मनकर प्रार्थना शुणा जाऊनी मु कहीं तुम मनकर उपवास प्रार्थना शुणुनी देख मु कहूची हाँ कहते से देख तुम्भ माने विवाद ओ कलह निमंते विवाद करुच हाँ कलह निमंते आउ दुष्टता रूपे मुष्टि द्वारा आघात करवा निमंते उपवास करूछ देख टिके रहिबा तुम मैंने केमती तुम्हें कलह करुच का सहित झगड़ा करुच चर्च जाऊ तो का सहित तुम पढ़ू ना निज भाई सहित पढ़ू ना निज भौणी सहित पढ़ू ना हाँ तुम मनर अनेक प्रकार माने ईर्षा तुम्हें क्या भल पाऊन प्रेम कर सब तुम वाद विवाद रोचे हाँ तापर तुम माने तुम मानकर रब हाँ उद्धरे जेपरी सुना जीव तुम मनकर रब जदि उद्धरे माने स्वर्गर जेमती शुणा जीव एपरी उपवास आज तुम्हे माने करूना एपरी उपवास तुम करून जेमती ईश्वर शुणिबे जेमती ईश्वर पसंद करिवे से भली तुम उपवास तुम प्रार्थना करून एही प्रकार उपवास मनुष्य अपना प्राण को क्लेश देवा निमंते एही प्रकार दिन आम्भे कौन मनोनीत करियछु एपली उपवास तुम जेमती करूच से बड़े उपवास मुझको मनोनीत करिछि कि तुम्हें मन इच्छा करुच हाँ एमती करदे मुझे पाइबी हाँ मुझे खाइबा बंद करदे मुझे पाइबी कि शरीर को कष्ट देले मुझे पाइबी तुम्हें जो भावुच तुम्हें केबे भी भावुच कि स्वर्गर थिबा परमेश्वर मोर उपवास प्रार्थना शुणुचन तो जदि शुणुना ताले कौन मोर लोप अच्छी मुझे ठीक करी केबे भी भाविच जदि भाविन आज सदा प्रभु कहते तुम आमनकर जीवन बदलैबार अच्छी हाँ से कहते नलवृक्ष परी मस्तक नुआइबार ओ जट वस्त्र ओ भस्म ना आमे 5 पढ़ुछु हाँ नलवृक्ष परी मस्तक नुआइबार ओ पुणी चट वस्त्र ओ भस्म आपना
ତଳେ ବିଛାଇବାର ଏହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଉପବାସ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ଦିନ ବୋଲି କହିବ। ଦେଖ ସେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି କି 5 ପଦରେ ମୁଁ ତେଲୁଗୁରେ పడుచి అటు ఉపవాసము నాకు అనుకూలమా మనుషుడు తన ప్రాణమునకు బాధపరచుకోవాల్సిన దినము అటిదేనా ఒకడు జమ్ము వలె తలంచుకొని గోనె పట్ట కట్టుకొని బూడిదే పరుచుకొని కూర్చుండట ఉపవాసమా అటు ఉపవాసం యెహోవాకు ప్రీతికరమని మీరు అనుకుందురా ମାନେ ଆଗ ପୁରାତନ କାଳରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଖା ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ଧୂଳି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିକି ଓ ଚିତ୍କାର କରିକି ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତି ଉପାସନା। ଆରେ ସେଇଭଳି ରଖିଲେ ତୁମର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ ବୋଲି ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ କି? କିମ୍ବା ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ତୁମର ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ନ କରିକି ତୁମର ନିଚ୍ଛା ତୁମର ନିଜକୁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି ତୁମର ନିଜେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହା କରିକି ସେଇଟା ଉପବାସ ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ, ତାହା ମୁଁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛି କି? ନାହିଁ ଭାଇ। ଏଠୁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି 6 ପଦରେ ସେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଭଲରେ ଶୁଣିବା। ଦୁଷ୍ଟତା ରୂପ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ଦେବାର। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଦୁଷ୍ଟତା ରୂପେ ବନ୍ଧନ ଆଗେ ପିଠାଅ। କିଏ କେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟତା? ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଖି ଆଗରେ କ'ଣ କରୁଛି ତାହା ବନ୍ଧନ ସେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମେ ଯେତେ ପାରିବା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା। ଏଇ ବାକ୍ୟ ସେ ବନ୍ଧନକୁ ଫିଟାଇ ପାରିବ। ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏ ବାକ୍ୟରେ। ଆମେ ଭାବିବାନି କ'ଣ ବାକ୍ୟ କହିଦେଲେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ବାକ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ସେ କ'ଣ ବଦଳିଯିବ। ଆମେ ଏମିତି ଭାବିବାନି। ହଁ, ଏତେ ଶକ୍ତି ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ନା, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ବାକ୍ୟକୁ। ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା, ଶବ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ? ବାକ୍ୟ। ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହିବା, ସୁସମାଚାର ଯେତେବେଳେ କହିବା, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟର ବନ୍ଧନ ଆମେ ଫିଟାଇ ପାରିବା। ସେକେଣ୍ଡ, ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜୁଆଳିର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବାର। ଜୁଆଳିର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବାର ସେହି ଆଜ୍ଞା, ସେହି ପ୍ରକାର ସେହି ମାନେ ସେହି ଦୁଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଛି? ଏ ଶୈତାନ ପୃଥିବୀକୁ ତା ଫାନ୍ଦାରେ ରଖିଯାଇଛି। ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଲ ପକାଇ ଦେଇଛି ସାରା ୱାର୍ଲଡ଼କୁ। ଏଇ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 900 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇ 900 ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରିଛି? ସେ ଜାଲ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ତା ଜାଲରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ନରକକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଜାଲରୁ ଶୈତାନ ପକାଇଥିବା ସେଇ ଜାଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏଇ ଜାଲରୁ ଏଇ ତା'ର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେବେ, ସେହିମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେ। ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଅଛୁ? ସେଇ ଶୈତାନ ପକାଇଥିବା ସେଇ ଜାଲ, ସେଇ ଫାନ୍ଦାରେ ଆମେ ଅଛୁ କି? କେମିତି ଜାଣିବା? ଆମର ନିଜର କ୍ରିୟା, ଆମର ନିଜର କର୍ମ ନେଇକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମୁଁ ଶୈତାନର ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପସନ୍ଦ? ମୁଁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଇଟା ଶୈତାନର କି? ଦେଖିବା ନିଜକୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଲେ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବା। ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର। ତମେ ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ ଶୈତାନ ଫାନ୍ଦରୁ ତୁମକୁ ଫିଟାଇଥିଲି, ମନ ପକାଅ। ତମେ ଏବିକା ଶୈତାନ ଫାନ୍ଦରୁ ତମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଏବେ ଶୋଉଛ କି? ସହି ରହିଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ଛଡ଼େଇବ? ସେ ଶୈତାନ ଫାନ୍ଦରୁ କିଏ ମୁକ୍ତ କରିବ? ତମେ ଏମିତି ଶୋଇବ? ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ମୋର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯାଅ, ତୁମେମାନେ ଜଗତକୁ ଯାଅ, ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ବି ଥାଉ ତାଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର। ସେଇ ଶୈତାନ ଫାନ୍ଦରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର। ତା ମୋର ଇଚ୍ଛା, ତା ମୋର ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ,
କ'ଣ ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କରି ଆମେ ରହୁଛୁ କି? ହଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲି ଆଇଲି ଚାନ୍ଦା ଦେଇଦେଲି ସରିଗଲା ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ୍ ଏଇଆ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ନାଇଁ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍టియన్ జీవనం నూనో. ఇది క్రైస్తవ జీవితం ఇదే కాదండి. మనం ఇంకా ముందుకు పోవాలి. సైతాను కట్టిన ఆ దుష్టుడు కట్టిన అనేకులకి వాడు కట్టి ఉంచాడు. మాట్లాడకండి తల్లి, ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు, మాట్లాడకండి. ଯେ ଶୟତାନ ତାର ଫାନ୍ଦର ମାନେ ତାର କ'ଣ କରିଛି, ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଫିଟେଇବା, ମୁକ୍ତ କରିବା ଆମେ సుసమాచార ద్వారా. ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, నీ ఆహారము ఆకలిగొన్న వారికి పెట్టుటయే. ଆମେ ନିଜର ଆହାର କାହାକୁ ଦେଉଛୁ? ଯଦି ନାହିଁ ଆମର ନିଜ ଆହାର ଦେବା ମାନେ ଉପବାସ ରଖୁଛୁ. ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପରେ ଆମେ ରଖୁଛୁ ଉପବାସ. ଯାହା ଆମେ ଉପବାସ ଆଜି ରଖିଲୁ, ପୁଣି କାଲିକି ଆମର ସେ ଘରର ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ସେମିତି ରହିଗଲା, ପୁଣି ଆମରି ପରିବାର ତାକୁ ଖାଇବେ ନା, ସେମିତି କରିବାନି. ଆମେ ଆଜି ଉପବାସ ରଖିଲୁ, ଆଜି ଦିନମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଖାଇବା ଅଛି 3 ଟାଇମ୍ର ତାକୁ ରାନ୍ଧିବା. ଆମେ ଯାହା ଯାହା ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ ତାକୁ ବନେଇବା, ବଢ଼ିଆ କିନା ରୋଷେଇ କରିବା. ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଅଛି, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଘରକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା. ସେଇ ଖାଇବା ନେଇକି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଆହାର ଦିଏ ବୋଲି ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି. ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେମିତି ସେମିତି କଲେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ. ଆମେ ପଢ଼ିବା ମତ୍ୟୁ ତାର 5:6, ମତ୍ୟୁ ସୁବାର୍ତ୍ତା 5:6, ମତ୍ୟୁ ତାର 5:6 ପଢ଼ିବା. ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ବସ୍ତ୍ର ରହୁନି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ. ଆମେ ପଢ଼ିବା. నీతి కొరకు ఆసక్తి గలవారు ధన్యులు, వారు తృప్తిపరచబడినరు. ପଢ଼ିବା. ଓଡ଼ିଆରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପଢ଼ିପାରିବେ? ପଢ଼ନ୍ତୁ. ମତ୍ୟୁ ତାର 5:6. ରିବିକା ଭାଉଜ ପଢ଼ନ୍ତୁ 5:6. ଓକେ, ସାଉଣ୍ଡଟା କ୍ଲିୟର ଆସୁନି, ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ପଢ଼ିବେ. ଜୋର ପଢ଼ନ୍ତୁ. ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ହଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ. କ୍ଷୁଧିତ ଆଉ ତୃଷିତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ. ଆମେ କାହା ପାଇଁକା କ୍ରୋଧିତ ତୃଷିତ ହେଇ ରହୁଛୁ କି? ଆମେ ଆଉ କାହା ପାଇଁକା ନିଜର ଆହାର ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆମେ ତା କରୁଛୁ କି? ଯଦି କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଧନ୍ୟ. నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు గల వారు ధన్యులు, వారు తృప్తి పడచబడుదురు. ତମମାନେ ଧନ୍ୟ ହବ, ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ମଙ୍ଗଳ ହବ. ଆମେ ଆମର ନିଜର ଆହାର ନେଇକି କାହାକୁ ଦେଉଛୁ ତ ନା? ସବୁଦିନ ଆମର 365 ଦିନ ଆମେ ନିଜେ ରାନ୍ଧିକି ଆମେ ପରିବାର ଖାଇକି ମସ୍ତରେ ରହୁଛୁ? ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେଉଁଠି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ? ସେ 7ରେ ଯେସାୟା 58 ତାର 7ରେ କହୁଛନ୍ତି, ତମ ଆହାର ନେଇ ତମ ଆହାର କ'ଣ କର? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅ. ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆହାର ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ. ଆମେ ପଢ଼ିବା ମତ୍ୟୁ ତାର 25:35. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము 35వ వచనం. అందుకు నీతిమంతుల ప్రభువా, ఎప్పుడు నీవు ఆకలి ఉంటే ఉండుట చూసి నీకు ఆహారం ఇచ్చుకుని, నీవు దప్పికొని ఉండుట చూసి ఎప్పుడు దాహాన్ని ఇచ్చుకుని. 36, 37. 36, 37. ఓకే. దిగంబరమై ఉంటుంది, నాకు బట్టలు ఇచ్చింది, రోగనై ఉంటుంది, నన్ను చూడవచ్చు, చెరసాల్లో ఉంటుంది, నా ఎద్దుకు వచ్చిందని చెప్పాను. ఓకే. 25ର 35
36 37 पढ़ंतु। मथ्यू तार 25 35 36 37 पढ़ंतु जल्दी। कारण मु क्रुद्धित थिली तुम माने मते भोजन कराइबाकु देल। गोटे मिनट तृषित थिली। हाँ गोटे मिनट प्रभु केतବେଳେ से क्रोधित थे केतବେଳେ लोक मैंने आहार देले बुझीपार भाई प्रभु जीशु कौन कहते बुझीपार भाई और भौणी मैंने सी कहते मु क्रोधित थी तुम मैंने मत आहार देच किए क्या आहार देची प्रभु जीशु कहते मत तुम मैंने आहार देच बोली। हाँ पढ़ंतु। तृषित थिली मते पान करिबाकु देल। प्रवासी थिली मते आश्रय देल। उल्लंघन थिली मते वस्त्र परिधान कराइल। पीड़ित थिली मते संखरित करिल। कारागार रे थिली ओ निकटकु आसिल। सेथिरे धार्मिक माने ताहाको उत्तर देबे हे प्रभु केबे आमे तुम मानकु आपणा खुशित देखि आहार देलु अबा दृष्टित देखि पान करिबाकु देलु। देखिले ना भाई और भौणी मैंने यही धार्मिक लोक मानकर कर्म किपरि थाए से मैंने सब बेले तांकर निजर वस्त्र अन्य मानक दबाको इच्छा करती। ए धार्मिक कर्म किपरि थाए से निजर आहार अन्य मानक दियंती। जो अन्य लोक जो मेडिकल रे पड़ती कि रोग रे पड़ती से जाकि परामर्श करने किसी पैसा कि किसी खाद्य जिनस देकी प्रार्थना करिकी आसंती। एहीपरि आमनकर जीवन अच्छी तो परीक्षा कर यही सब मु करुचु तो अन्य मानक मु आहार दौची तो अन्य मानकर जार लुगा नहीं कम से कम वर्ष को थरे जाकि दौची तो मासक दौचु कि वर्ष के दौचु तो किसी कि जो मैंने मेडिकल रे रोगी पड़ुं भाई भौणी मैंने जी आमर अच्छा आज्ञा आम कम से कम जाकि देखुचु परामर्श करुचु से जदि से करच ताले भाव तमें मोर सेवा करुच। जदि तुमरी भाई भौणी मैंने जो सामने तुम्हें जदि सेवा करन मोर सेवा तुम्हें किपरि करि परिबो। तमें कौच मु जीशु को प्रेम करे किपरि प्रेम करुच निजर भाई भौणी तुम्हें सामने अच्छी तुम्हें ताको प्रेम करि पारन मते किपरि तुम्हें प्रेम करि परिबो। उपवास माने बुझी पारछन भाई भौणी माने उपवास आम एमती रखले एभली कार्य कले तापर जदि आम उपवास प्रार्थना रखिबा ताले से शुणिबे बुझीपार से सात से कहते यही तुम कर्म जो कर ताले मु तुमकर प्रार्थना शुणिबी। 7 जिसय 58 7 पढ़ी आम शेष करवा। जिसय 58 7 पद पढ़ी आम शेष करवा। पढ़ंतु। क्षुदित लोकों को तुम्बर खाद्य बंटन कर। हाँ ओ ताड़ित दुखित लोकों को अपना गृह को आण। तुम्हें उलग्न को जार वस्त्र ना कम से कम तार चदर ना कि भल पिंधि पार तुम देखुच अंधकार हो न देखला पलौच ता करने वस्त्र दियो बोली से कहते वस्त्र पिंधाइबार तमें निजर रक्त संपर्क भाई भौणी तुम किए आमर ख्रीष्ट आम जी अच्छा जीशु रक्त जी दही अच्छा से समस्ते आमनकर भाई भौणी मैंने से हाँ आपण को न लुचाइबार एहीपरि उपवास मु कौन मनोनीत करूना बुझीपार एहीपरि उपवास आम रखा एहीपरि उपवास प्रार्थना आम रखा बुझीपारे भाई अंदर कार्तमेंदन कोटानु ओके समय कనుక ప్రార్థన కరివా ప్రార్థన చేసుకుందాం తండ్రి నీకే వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ఇదివైనా గొప్ప సంగతులు మాతో మాట్లాడారు నీకు వందనాలు అవును తండ్రి
మేము ఉపవాసము ఉంటున్నాము, అది మా స్వార్థం కొరకు, ఏదో మేము పొందుకోవాలి, ఏదో మేము లభించుకోవాలి, ఏదో మాకు దొరకాలి అని ఉపవాసం ఉంటున్నాము. కానీ అలాంటి ఉపవాసము నీకు నచ్చినది కాదు అని స్పష్టంగా నువ్వు మాతో మాట్లాడుతున్నావు. ଏ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ହଁ ପିତା, ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ଉପବାସ ରହୁଛୁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଉପବାସ ରଖୁଛୁ, ଆମେ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଉପବାସ ରଖୁଛୁ, କିଛି ହାସିଲ କରିଦେବୁ, କିଛି ଆମର ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ପଳେଇବ, କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ରୋଗ ଆମଠାରୁ ପଳେଇବ, କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନେଇକି ଉପବାସ, ଅନେକ ଲୋକ ସହିତ ଆମେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ, ଉପବାସ ରଖୁଛୁ, ଅନେକ ଲୋକ କିଛି ଆମେ ମଙ୍ଗଳ କରୁନୁ, ଉପବାସ ରଖୁଛୁ। ତମେ କହୁଅଛ ସେଭଳି ଉପବାସ ମୋର ପସନ୍ଦ କି ମୁଁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଣାଉଛ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତମେ ଯାହା କହିଅଛ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବୁ, ସେଇ ତମରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବୁ। କ୍ଷୁଧିତ ଲୋକଙ୍କୁ, ବସ୍ତ୍ରହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ନିଜ ଲୋକ ପରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ, ବସ୍ତ୍ର ଦେଇପାରିବୁ। ସେ ମନ ଦିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ। ତମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ ବଦଳେଇ ପାରିବୁ, ତମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରହିପାରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟତା ବନ୍ଧନରେ ଯେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବୁ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବୁ, ତମ ରାଜ୍ୟକୁ କଢ଼େଇ ଆଣିବୁ। ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତମକୁ ଦେଇ ଆଜିର ଯେଉଁ ସଞ୍ଜବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାକୁ। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦେଇ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତ, ଆମେନ୍। ଭାଇ ଧର୍ମରାଜ ଦେବେ, ଧର୍ମରାଜ ଭାଇకి ଦେଇ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, అందరికి వందనాలండి। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ